Bonjour ou bien bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision ou là une explication par rapport ou bien concernant la leçon du discours direct et du discours indirect. Alors, كتذكير لأنه في السنة الثالثة déjà شفنا le style direct et le style indirect. أول جملة عندنا le prof dit aux élèves, deux points, j'ouvre les guillemets, vous devez ramasser les affaires. D'accord? Alors, نقولوا على هاد la phrase أنها une phrase au discours ou bien au style direct. D'accord? لأنه يمكن أن نرى أولا لا بونكتواسيون اللي هي علامات الترقيم أو بيا علامات الوقف. داكوغ. ثانيا نقولوا عليها اون فراز او ديسكور ديريكت لأنه نقلنا لا فراز اللي قالها لو بروف او زيليف نقلها بطريقة مباشرة. صحيح. alors لهذا سميناها اون فراز او ستيل ديريكت. داكوغ. alors ثاني حاجة نلاحظ أنه يوجد جزئين في الجملة. d'accord. أول جزء regardez bien, le prof dit aux élèves, le prof dit aux élèves هذه la première partie نلقوها مسكونة من ثلاثة تاع les éléments العناصر مرات من اثنين. أولا اللي هو كي باغل من يحكي أو بيان من يتحدث. ثانيا واللي هو لو نوايو النواة تاع الجملة هذه اللي هو لو فيرب دو بارول الفيرب اللي يعطينا ولا القول تاع شخص ما. ثالث عنصر واللي هو اكي لمن يتحدث وهذا في بعض المرات نلقوه محذوف. طيب alors ما لازمش ننسو انه لا phrase le prof dit aux élèves هذه c'est une phrase incise سموها une phrase incise. est-ce que تتغير؟ لا ما تتغيرش في التحويل من le style direct vers le style indirect. طيب ثاني شيء regardez استعملنا la ponctuation au début deux points pardon عندنا deux points حلينا les guillemets وهنا بلعنا les guillemets. d'accord. alors أنا باش نحرز روحي في la transformation لازم نعرف أولا le type de la phrase. صحيح. بمعنى نشوفوا est-ce que la phrase تاعنا déclarative impérative ou bien interrogative لأنه كل وحدة وعندها التحويل تاعها في le style indirect. صحيح. alors هنايا عندي vous devez ramasser les affaires. vous devez ramasser. d'accord. alors لما أنا نجي نحول قلنا باللي la phrase incise اللي هي le prof dit aux élèves تبقى كيما راها عاود نقلتها كيما راهي. d'accord. ويقول لك في la grammaire française puisque vous avez une phrase déclarative entre les guillemets لازم علينا نضيف la conjonction que. صحيح. ضفنا la conjonction que. صحيح. صح. هذا الإل مين جبناه من واش تحصلنا عليه؟ لو كان نروح نشوفوا المعنى تاع لا فراز لو بروف راه يتحدث مع لي زيلاف. داكور. اش قال لهم؟ راه يخاطب فيهم. يخاطب بمعنى المخاطب راه يستعمل لو مو فو. صحيح اللي هو انتم. معناها انا كي نجي نقول لا فراز تاعي ونحولها لو ستيل انديريكت ما راحش نحتفظ بفو هذاك باسكو لو كان نخلي لو مو فو هنا حتى لو سونس تاع لا فراز ما يقعدش لو ميم. اتونسيون. alors
واش نقولوا لازم نحولوه il باسكو شكون هذا لو فو هو لي زيليف باسكو راح خاطب فيهم صحيح و بيسكو لي زيليف هما دي بيرسون absentes غايبه لازم نديرو il avec s. ثاني ملاحظه بما ان بدلنا لو سوجي لو برونومينال سوجي ولا لو سوجي اللي هو برونوم بيرسونيل صحيح ولا نائل معناها حتى لو فيرب شونج في لا كونجوغيزون ما نقولوش شونج لو طون attention ولكن احتفظت به باسكو هنايا عندي لو بريزون دو لانديكاتيف تاع لو فيرب ديفوار وهنايا تاني لو بريزون دو لانديكاتيف تاع لو فيرب ديفوار كيف سوف كو هنا راه مصرف لنا مع فو وهنا راه مصرف لنا مع il avec s صحيح. دونك لا فراز اللي نتحصلوا عليها لو بروف دي aux élèves qu'ils doivent ramasser les affaires. المعنى ما تغيرش ولكن تم تغيير بالنسبه لا غرامير لاجو تاع لو كو بدلنا لو سوجي حولناه باش يكون لو سونس كوريكت وحتى لا كونجوغيزون تاع لو فيرب تغيرت باسكو لو سوجي تغير داكور. هذه كتذكير. الوغ نعاودو نأكدو regardez bien la phrase A. Mon grand-père dit, deux points, j'ouvre les guillemets, nous allons à la plage aujourd'hui. Ça y est, voilà la phrase insistée. Mon grand-père dit. فيها la personne qui parle ou le sujet parlant معناها الفاعل المتحدث وفيها le verbe de parole اللي هو le verbe dire اللي راه au présent de l'indicatif. D'accord. Entre parenthèses عندي la phrase nous allons à la plage aujourd'hui. Donc انايا لازم نحوس واش من تيب راه عندي entre guillemets. Est-ce que la phrase déclarative, impérative ou la interrogative. D'accord. Alors la phrase nous allons à la plage aujourd'hui هي une phrase déclarative معناها راح نضيف que. Est-ce que راح نغير nous? Est-ce que nous allons? Non, هادو les deux mots ne vont pas changer parce que علاش لو كان عندنا اكي راه يتحدث مع شخص اخر وقال له nous allons à la plage هنايا on va changer بصح بيسكو ما عنديش اكي خليته داكوغ خليته كيما راه باسكو باش يكون لو سونس كوريكت اي حتى لو فيرب يكون كوريكت داكوغ. نروحو لا دوزيام فراز B. Le prof ordonne. Bon les élèves qui تلقوا le verbe ordonner. Ça y est, il y a le mot de même famille que ordre. معناها الأمر. C'est bon. Alors, معناها la phrase اللي راهي هنايا entre guillemets هي une phrase impérative. D'accord. Donc le prof ordonne aux élèves deux points ramasser les affaires. عندي une phrase impérative والتحويل تاعها اوتوماتيكمون ما راهش كيما la phrase déclarative. alors شي يقول لك on doit ajouter le de en plus de ça هذاك le verbe اللي كان عندي à l'impératif لازم نحوله à l'infinitif ما نخليش z à la fin دير er تاع le verbe ramasser à l'infinitif. donc كالعاده كما قلنا le prof ordonne aux élèves c'est la phrase incise خليتها telle quelle je n'ai fait aucun changement. j'ai ajouté deux علاش pourquoi parce que deux زدنا deux parce que عندي une phrase impérative. D'accord. En plus de ça, le verbe ramasser qui كان فيه ez à la fin لازم علينا نحولوه à l'infinitif ودرنا له er à la fin. De ramasser les affaires. Le sens ne change pas. بصح شويه la grammaire شويه la texture تاع la phrase. C'est bon. نروحو la phrase qui suit. Le prof demande à Mohamed par exemple qu'est-ce que tu fais dans la cour? Qu'est-ce que tu fais dans la cour? D'abord, عندكم le verbe demander. Le verbe demander يتماشى مع la phrase اللي هي interrogative اللي هو السؤال.
صحيح. alors ويبدا لنا بلو مو qu'est-ce que d'accord. alors حاجة واحدة أخرى راح نضيفها ممكن تكونوا شفتوها في الإنجليش. هاد لا كيستيون يسموها WH question. معناها لي كيستيون يبدو WH. الفرق بينها وبين yes or no question اللي هي الأسئلة اللي تكون إجابة تاعها yes or no معناها وي و نو. هذه راح تجاوب عادي دونك يسموها WH question. donc la même chose. qu'est-ce que tu fais dans la cour حتى l'intonation متغيرة جاية هابطة. que fais-tu dans la cour كيف l'intonation le ton à la voix ماشي كاع كيف d'accord. ou bien il est descendant معناها هابط. alors في التحويل يقول لك tu laisses la phrase incise كيما راهي mais كي يكون عندك le mot qu'est-ce que لازم تعوضها بلو مو ce que. هاي ce que d'accord. نفس الشيء pour la deuxième phrase راهي تبدا لنا que صحيح. معناها كي تكون تاني عندي لا كيسيون تبدا لي بكو لازم نحول هذاك لو كو ولا نعوضه بسو كو d'accord. alors يولي عندي le prof demande à Mohamed ce que et bien sûr puisque le prof راهي يتحدث لمحمد هذاك tu attention tu راهي يعود على محمد. c'est pour ça في la transformation تحصلنا على il ce qu'il معنى هذا il راه يرجع على محمد d'accord. ou puisque بدلنا le sujet la terminaison كانت قبل s رديناها كوا ان تي صحيح. وهنا تاني لو سونس ما يتبدلش. le prof demande à Mohamed ce qu'il fait dans la cour. وهنا حولتها من interrogation directe l'interrogation indirecte صحيح. احسوا بيا هذو لي مو تاع لا غرامير راني نقولهم لكم. on passe à la phrase qui suit. le prof demande à Mohamed Amin par exemple est-ce que tu peux ramener le cahier de texte. est-ce que tu peux ramener le cahier de texte. شوفوا le ton معناها la voix راهي طالعة. est-ce que tu peux ramener le cahier de texte. نفس الشيء pour le prof demande à Mohamed Amin peux-tu me ramener le cahier de texte. نفس المعنى ولكن طريقة الطرح تاع السؤال مختلفة. est-ce que c'est نجمو نستعملوها chaque jour. peux-tu me ramener le cahier de texte هذه c'est plutôt français ou grammaire محترمة لدرجة كبيرة d'accord. alors la phrase تاعي الأولى تبدا لنا باسكو صحيح. la phrase interrogative première تبدا لنا باسكو ولكن la deuxième شوفوا درنا عملية inversement معناها قلبت بين le sujet et le verbe لأنه في la phrase déclarative نبدو بان sujet ومن بعد عاد يجي le verbe ولكن في هذه la phrase قلبنا بين le sujet ولا هو le deuxième ou le verbe ولا هو le premier. donc c'est pour ça قلنا peux-tu me ramener le cahier texte. وهنا راح نرجع لا نوسيون اللي كنا هضرنا عليها اللي هي la réponse. معنى هادو لي دو كيستيون الإجابة تاعهم راح تكون yes or no ولا oui ou non. donc يكون عندكم ce genre de question اللي تعرف بلي الإجابة تاعها هي oui ou non لازم نستعملو le mot si صحيح. alors أنا pour la première phrase هذا est-ce que c'est bon je l'efface نمحيه ونعوضه بسي d'accord. ولا إذا كان عندك l'inversement القلب بين le sujet et le verbe هنا ما عندك ما تسبريمي attention
ajoute le si وقلب entre le sujet le verbe, ça veut dire رد le sujet هو le premier et le verbe هو le deuxième. صحيح عسوا وحكم في لا ترانسفورماسيون surtout كي يكون عندكم لانفيرسمون هاد التشقليبه بين لو سوجي لو فيرب صحيح وبلا ما ننسو تاني لو شونجمون تاع لي سوجي اللي هما لي برونون بيرسونيل سوجي اي لا تيرمينيزون دي فيرب بمعنى انه هنا لو بروف راه يحكي ولا يتحدث ولا يسال في ليلف تاع امين داكوغ معناها هذاك لو تو اللي راه دون لا فراز ما نخليهش تو راه يعود على ليليف صاي سي بور سا درنا il à sa place و puisque درنا il ما غاديش نخلي ان اكس على la fin لازم انت باش تكون لا كونجوغيزون كوريكت وهنا تاني حاولت من لا لانتيروغاسيون direct رديتها une interrogation indirecte d'accord بصح le sens ne change pas il y a seulement quelques changements في la grammaire la conjugaison هذا ما كان alors je dirais qu'en phrase finale le prof demande à Amine s'il peut ramener le cahier texte alors si ما نقولوش si il نقولو s'il avec le i disparaît يختفي وندير في بلاصتها ابوستروف اذا كان مثلا عندكم هنايا امينه معناها هنايا غادي ندير ال داكوغ ولكن ما نقولوش سال نقولو سي ال صاي هذاك لو سي نقرعوا له الاي ينطبق غير مع الايل الى افيك اس ال ولا الان ولا حاجه واحده اخرى نو ما تقرعوش لو اي si elle par exemple صحيح alors la règle تاعنا فينال خلاصة القول باش نحاولوا pour transformer une phrase déclarative au discours indirect لازم علينا l'ajout تاع la conjonction que ولا que apostrophe pour transformer une phrase impérative j'ajoute la préposition de ولكن après de لازم نكتب le verbe à l'infinitif عسوا رواحكم إذا كان un verbe du premier groupe deuxième groupe troisième groupe et surtout le troisième groupe pour transformer une phrase interrogative ولكن هذيك la phrase interrogative elle commence par les mots qu'est-ce que ou bien que هنا je dois effacer هادو les deux et je remplace par ce que d'accord وبقى لنا سؤال آخر pour transformer une phrase interrogative qui commence par est-ce que ولا كاين inversement entre verbe et sujet معناها نلقى le verbe premier le sujet هو le deuxième alors pour la première le premier cas الحالة الأولى effacer est-ce que زيدو في بلاصتها سي في الحالة الزوجة ما تمحو والو ajouter سي بصح قلبوا entre le sujet et le verbe معناها ردوا في بلايصهم اعتياديين داكوغ نروحوا لا remarque au discours indirect je dois effacer la ponctuation معناها اي حاجة فيها double point ولا هادوك les deux points les guillemets point d'interrogation point d'exclamation هادو نمحوهم نخلو un point final صحيح je dois faire plus attention au changement des sujets وهادو les sujets surtout des pronoms personnels sujets ولا des pronoms personnels COD عسوا رواحكم puisque le sujet change parfois حتى le verbe يقدر يتبعه في la conjugaison autrement ou la autre chose des déterminants possessifs qui maman cahier تحول par exemple حاجة واحدة أخرى pardon ton cahier, son cahier, sa trousse, ses affaires, ce sont les déterminants possessifs تاع الملكية. Alors vous faites attention في هاد le sujet. Mais كاينة dans la phrase interrogative عندي ثاني d'autres types d'interrogation أنواع أخرى من الأسئلة واللي هي تبدأ pourquoi, comment, où, dans quel bus par exemple, quand, qui, quel, etc. Alors يقول لك في la transformation on ne doit pas les effacer
ما تمحيهمش يا ولدي، خليهم. صاي عطيتك un exemple هنايا. regarde bien. le prof demande qui frappe à la porte. صاي alors la question تاعك راهي تبدا بكي. صاي اسكو محيتها في لا دوزيام في لا ترانسفورماسيون؟ ما محيتهاش. le prof demande qui frappe à la porte. صاي par exemple عندك le prof demande pourquoi tu pleures. le prof demande pourquoi tu pleures. Donc gardez les mots interrogatifs les راهم entre parenthèses ما عندهمش un remplaçant لازم غير بهم وديروا la transformation. Dans la phrase interrogative indirecte il faut respecter l'ordre sujet verbe. معناها كي تحول لفراز انتروغاتيف تاعك وين كنت ديجا قلبت بين لو سوجي لو فيرب لازم ترجع لوردغ الاصلي اللي هو سوجي ولا الترتيب الاصلي اللي هو سوجي افون عاد من وراها يجي لو فيرب. واخر رمارك لي فيرب اللي شفناهم لو فيرب انترودكتور دو بارول comme par exemple demande, dit, ordonne. هادو كاع ce sont des verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Ce qui fait un allaitement de la deuxième partie de la phrase qui me frappe par exemple ne change pas. معناها مشي نروح انا عندي هنايا présent نروح نسير راسي نكتب لو فيتور ولا ندير لامبارفي ولا ندير لو باسي سامبل. علاش tu gardes le temps. اذا كان عندك ان présent garde le présent sauf la terminaison تتبدل. اذا كان عندك le futur garde le futur. La terminaison parfois change, parfois ne change pas. إذا كان عندك passé simple, idem. Imparfait, kiff kiff. D'accord? Donc, qui qu'on a le verbe introducteur de parole, le deuxième verbe qui vient après. Je تروح تصرفه من راسك في un autre temps. Attention, il est au présent. Donc garde le temps اللي عندك dans la phrase sauf que change un petit peu la terminaison si tu es obligé. إذا كان obligé عليك باش تبدل la terminaison. هذا معك. Alors mon frère dit j'aurai le bac l'année prochaine. Mon frère dit معناها اللي راح يتحدث هو mon frère. Le verbe de parole اللي هو dire il est au présent. Il est au présent. D'accord? Alors شنو راح يقول لنا هاد لو frère j'aurai le bac l'année prochaine. معناها انا نحول هاد لا phrase au style indirect. لازم نشوف la phrase qui est dedans ولا entre guillemets. Est-ce que c'est une phrase déclarative? Est-ce que c'est une phrase impérative ou interrogative? Alors, j'aurai le bac l'année prochaine. Il y a une phrase déclarative. D'accord? Alors, Anna, je vais نكتب. Regardez bien. Mon frère dit. Puisque on a la phrase déclarative, qu'est-ce que j'écris? Que. صح هذا لو جو يا لي زونفون. شكون هو لو جو؟ اسكو انا على من يعود في الاصل يولي على مون فرير صافي انا باش راح نعوضوه بإيل. ولكن شوفوا هنايا اسكو لي دو فوايل se rencontrent. alors je لازم ندير j'efface je mets apostrophe. mon frère dit qu'il maintenant aurait هو le verbe avoir au futur simple. ça y est au futur simple شو قلنا نخلو لو طون ما عندي futur simple نحترم لو futur simple sauf que نبدل في la terminaison il ما يجيش معها la terminaison ai. attention يجي معها la terminaison a qu'il aura le bac l'année prochaine. point. وهكا تحصلت على une phrase correcte. mon frère dit qu'il aura le bac l'année prochaine. زدت le que parce que عندي une phrase déclarative. le je avec ماشي انا
c'est mon frère خويا d'accord et puisque le sujet ولنا il aurait تولينا aura باش تجي la terminaison exacte مع le pronom personnel sujet. نروحو نحلو une autre phrase. voilà هاتي par exemple اللي هي impérative. alors le revenez demain m'ordonne l'avocat. هنا كاين واحد لو شونجمون يمكن يجيكم في البيان. regardez bien la phrase اللي قالها l'avocat راهي avant la phrase اللي incise اللي سميناها incise راها après ça veut dire à la fin. هنا ما تخلعكمش d'accord شكون اللي راهي اوردوني شكون اللي يمد الامر سي لافوكا. الوغ لازم نديرها هي الاولى لافوكا شي يدير موردون صحيح. وقلنا موردون يعطينا اون فراز امبيراتيف معناها انا راح نزيد دو داكوغ اللي هي بريبوزيسيون دو. maintenant لو فيرب اللي عندي اللي هو revenez اللي هو لو فيرب revenir. alors انا ما غاديش نكتب de revenez demain هذه سي انكوريكت لازم لو فيرب revenir ردها à l'infinitif. alors شتولي لي de revenir demain ما تتغيرش. l'avocat m'ordonne de revenir demain وهذه لا فراس تاعنا راها نيشان راهي كوريكت. نروحو pour une autre phrase qui est interrogative par exemple est-ce que tu as bien révisé. la voilà est-ce que tu as bien révisé me demande papa. نفس الشيء la phrase اللي قالها le papa راهي avant la phrase incise راهي après à la fin معناها هذه راح نقلها la première. alors شنقولو papa me demande donc حنا قلنا كي تكون عندنا اسكو لازم نمحيها ونعوضها autre chose اللي هي si صحيح. mais attention هذا tu شكون هو tu لو كان نشوفو في لا فراز انسيس بابا me demande معناها يسقسي فيا انا ce qui fait هذاك tu شكون هو c'est moi. si je le verbe هذا c'est le verbe avoir. alors si ما نجموش نكتبو si je a attention وراها si je a attention si le verbe avoir يولي لنا si j'ai bien révisé. point. papa me demande si j'ai bien révisé إذا أنا راجعت bien. وهكا تكون لا فراس تاعكم impeccable مريقلة كما يقولوا. إن شاء الله تكونوا فهمتوا la leçon. je vous vois la prochaine fois.